عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم غد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنر شيخنا رب أرواحنا كي حجيد الدين بن كي حجب الخير
ولشيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وللشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد شهاب الدين بن سلمى القيومي ورسولهم وقرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Apa dalam mah? Dalam itu isi kosong, banyak kosong di situ loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul hadiyatu. Al-hikayatul hadiyatu. Wal ishruna. Wal ishruna. Izzuhdi. Izzuhdi. Hukiya. Hukiya. An ba'di zuhadi. An ba'di zuhadi. Qala. Qala. Kharajtu hajjan. ورأيت امرأة تمشي إلى زاد ولا راحلة وهي تذكر الله تعالى وتثني عليه فدنوت منها فقلت يا أمة الله إلى أين؟ فقالت إلى بيت الله الحرام. فقلت ما أرى معك زادا ولا راحلة. فقالت لو اتخذ أحدكم ضيافة ودعا الناس إليها هل يحسن لأضيافه هل يحسن لأضيافه أن يجيء كل واحد بطعامه. قلت لا. فقالت رضي
وضيافة الله أحق بهذا فجاءت معنا حتى نزلت بالأبطه وهي تقول أين بيت ربي أين بيت ربي فقيل تنظرينه الآن فجاءت حتى دخلت المسجد فقيل لها هذا بيت ربك فجاءت ووضعت رأسها على عتبة الكعبة وصارت تقول هذا بيت ربي وتقرر ذلك حتى خفي صوتها فنظرنا إليها فإذا هي قد ماتت رحمها الله تعالى. الحكاية الثانية والعشرون في فضل إخلاص المحبة. حكي أن امرأة جاءت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع كلامه ولقيها شاب فتكلم معها ثم قال لها أين أنت ذاهبة؟ فقالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أنت تحبينه؟ فقالت نعم. وقال لها بحقه عليك أن ترفعي رقابك فرفعته حرمة له صلى الله عليه وسلم. فأخذ الشاب بطرف ذقنها وقال لها صدقت. فندمت المرأة على ذلك وأخبرت زوجها بذلك فدخل زوجها على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوقد النار بالتنور ثم أمرها بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل النار ففعل ثم أمرها بدخوله فكرهته فقال لها بحق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا وكرامة فدخلتها فغط رأسها حتى النور عليها بغطاء ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وانظر إلى حالها فرجع إليها فوجدها
jalisatan جالسة fi wasatit tanuri في وسط التنور وقد عرفت وقد عرفت فأخرجها سالمة سالمة لم يصبها لم يصبها ألم النار ألم النار بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. والله أعلم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدم النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayatul Hadiyatu wal Ishruna fi Zuhri. Cerita yang ke-21 tentang zuhud. Zuhud ini mengutamakan kepentingan urusan akhirat ketimbang dunia, disebut dengan zuhud. Jadi bukannya miskin zuhud itu, tapi zuhud mengutamakan kepentingan urusan akhirat ketimbang urusan dunia, disebut dengan zuhud orangnya. Sekalipun duitnya banyak, sekalipun hartanya berlimpah, tapi ini orang mementingkan kepentingan akhirat, maka disebut dengan zuhud. Orangnya disebut dengan zahid. Jadi sifatnya disebut dengan zuhud, orangnya disebut dengan zahid. Jadi sekali lagi zuhud itu bukannya miskin, bukan gak punya apa-apaan. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin orang-orang zuhud. Beliau kayanya luar biasa. Rasulullah bukannya miskin, beliau kaya. Buktinya mana itu? Ada sahabat beliau yang dulunya musyrik, Sayyidina Safwan bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Waktu beliau masih musyrik, minta kepada Rasulullah SAW, minta apa? Datang ke Nabi, minta harta yang Nabi paling suka, harta yang Nabi punya. Nabi kasih. Pertama Nabi kasih 100 ekor unta. Saya bayangin tuh, 100 ekor unta, satu untanya 50 juta. Berapa itu? Berapa itu? 5 miliar. 5 miliar. Belum kena ketan jadi nggak hafal. 5 miliar. Satu unta 50 juta, 100 unta 5 miliar. Nabi ngasih langsung ke salah seorang musyrik, sahabat beliau, belum Islam belum. Namanya Sayyidina Sufyan bin Umayyah, dikasih 100 ekor unta, 5 miliar. Besok datang lagi, kemudian minta lagi, Rasulullah saya minta harta yang kau miliki. Nabi kasih lagi, berapa lagi? 100 ekor unta lagi, berapa itu? Berapa itu? 5 tambah miliar, berapa itu? 10 miliar. Nabi hartawan, Nabi kaya. Jadi bukannya zuhud gak punya apa? Gak punya duit. Datang lagi yang ketiga kali, Nabi kasih lagi 100 ekor unta lagi, berapa itu? 15 miliar. Ngasih satu orang berapa? 15 miliar. Nabi kaya, luar biasa. Jadi zuhud itu bukan apa? Bukannya miskin, bukan jelek bajunya, enggak. Zuhud tetap dia punya harta, dia punya duit banyak, tapi mengutamakan kepentingan apa? Akhirat ketimbang urusan dunia. Nah, ini hikayat yang ke-21 tentang zuhud. Ruqiyah an ba'duz zuhadi, dihikayatkan dari sebagian orang-orang yang zuhud. Qala, dia berkata, kharajtu hajjan, aku keluar untuk melakukan ibadah haji. Fara'aitu imra'atan tamshi bila zadin wara rahilatin, aku melihat salah seorang perempuan jalan tanpa bekal, tanpa kendaraan. Ada perempuan, dilihat seorang perempuan nggak bawa bekal, nggak bawa kendaraan. Wahiyya tadhkurullaha ta'ala wa tuthni alaihi, ini perempuan menyebut Allah dan memuji Allah. Pada nautu minha, maka aku dekati ini perempuan. Fakultu, maka aku langsung nanya, ya amatallahi ila aina, wahai hamba Allah. Kalau laki-laki, ya abdallah. Kalau perempuan, ya amatallah. Ini sunnah ini kalimat sunnah diucapin kalau kita nggak kenal orang. Kalau orang yang kita nggak kenal laki-laki, panggilnya Abdullah, ya Abdullah. Tapi kalau perempuan kita panggil ya amatallah, artinya lah wahai hamba Allah. Jadi kalau laki-laki, orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu namanya, kita panggil ya Abdullah. Kalau perempuan, ya amatallah, maknanya lah wahai hamba Allah. Ila aina, engkau pengen kemana? Faqalat, maka ini perempuan bilang, ila baitillahil harami,
pengen ke Baitullahil Haram, perempuan sendirian, nggak bawa bekal, nggak bawa kendaraan, pengen ke Baitullahil Haram. Fakultu, maka aku bilang, ma'ar ma'aki zadan wala rahilatan. Aku nggak melihat bersama engkau membawa bekal dan membawa kendaraan. Nggak bawa bekal, nggak bawa kendaraan. Kan seharusnya kan bawa bekal kan, bawa bekal, bawa. Ini perempuan nggak bawa bekal, nggak bawa kendaraan. Maka dia bilang, lawut takhada ahadukum diyafatan, kalau seandainya salah seorang kalian menjamu orang lain, wada'an nasa ilaiha, kemudian ngajak ngundang orang banyak, hal yahsunu li adyabihi an yaji'a kullu wahidin bi ta'amihi, apakah bagus tamu-tamunya bawa masing-masing makanan waktu datang ke rumahnya? Kira-kira datang gak kita ke rumah orang? Kalau seandainya yang ngundang bilang, ente yang diundang tapi ente bawa makanan masing-masing dari rumah, kalau ada datang gitu, kita rumah mau ngundang apa mau minta makan bareng di rumah ya. Kan biasanya kalau yang punya rumah biasanya dia mengundang orang pasti udah ada siap apa, siap nanggung semua, makannya, minumnya. Nggak ada orang yang ngundang orang, dia bilang ke orang yang diundang, nanti ente bawa makan sendiri ya, bukan ngundang, makan bareng di rumahnya. Nah, ini perempuan nanya kepada laki-laki yang zuhud tadi, kalau seandainya Allah mengundang kita, apakah baik bagi Allah yang mengundang kita untuk membiarkan tamu-tamunya bawa dengan makanan sendiri? Qultulah, maka ini orang yang zuhud bilang, la, tidak. Faqalat fadiyafatullahi ahaqqu bihada, maka jamuan Allah lebih berhak dengan hal ini, lebih bagus lagi jamuan Allah. Makanya ini perempuan dari rumah datang ke Baitullahil Haram, nggak bawa tadi apa tuh? Nggak bawa bekal, nggak bawa kendaraan. Yakin Allah akan menjamunya. Benar, kita kalau pergi haji tuh orang yang bilang halal tuh ngasih roti, ngasih korma banyak itu. Benar-benar Allah jamu kita demikian. Faja'at ma'ana hatta nazalat bil aftahi, maka dia datang bersama kami, kemudian sampai dia singgah di sebuah sungai yang luas, yang ada pasirnya, yang ada kerikilnya, aftah di dalamnya. Wahya taqulu, langsung dia bilang, aina baitu rabbi, aina baitu rabbi, di mana rumah Tuhan aku, di mana rumah Tuhan aku. Baitullah maksudnya adalah Baitullah, Ka'bah Baitullah. Faqila, maka ada orang yang bilang kepada ini perempuan, tanzurinahul ana, sekarang kau udah melihat di depan mata itu ada Ka'bah Baitullah. Dia rindu dengan apa? Dengan Ka'bah Baitullah ini perempuan, subhanallah. Jadi emang gak bisa dibohongin, siapapun muslimin muslimat pasti apa? Rindu dengan Ka'bah Baitullah. Faja'at, nah kemudian ini perempuan datang, wa wada'at ra'saha ala atabatil Ka'bati, dia taruh kepalanya di atas ambang, di ambang pintu Ka'bah, dia taruh kepalanya di ambang pintu Ka'bah, pas depan Ka'bah, depan pintunya itu, dia taruh kepalanya itu. Wasarat taqulu, kemudian dia bilang, hada baitu rabbi, ini rumah Tuhan aku. Wa taqarrara dzalika hatta khafiya sautuha, diulang-ulang itu kalimat hada baitu rabbi, hada baitu rabbi, sampai hilang suaranya. Fa nazarna ilaiha, kami lihat kepada ini perempuan, fa idza hiya qad matat rahimahallahu taala, tiba-tiba ini perempuan udah apa? Udah meninggal dunia, rahimahullah. Saking ini perempuan apa? Rindu kepada Ka'bah Baitullah. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, al-hikayatu tsaniyatu wal ishruna, cerita yang ke-22, fi fadli ikhlasil mahabbati, mengenai tentang keikhlasan cinta. Ruqiyah dihikayatkan, anna imra'atan ja'at ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sama'i kalamihi. Ada seorang sahabiyah, kalau sahabat yang laki-laki disebut dengan sahabi, kalau sahabat yang perempuan disebut dengan sahabiyah. Salah seorang sahabiyah datang ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya apa?
lisama'i kalamihi, untuk mendengarkan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabiyah, semua sahabat Nabi yang laki dan perempuan selalu pengen ke Masjid Nabawi, pengen dengar ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falaqiyaha syabun. Ini perempuan pas pengen ke Masjid Nabawi ketemu dengan seorang pemuda. Fatakallama ma'aha. Ini pemuda ganjen nih, pemuda nih, ganjen nih kata perempuan. Fatakallama ma'aha. Maka dia ngomong ini pemuda bersama ini perempuan. Tsumma qala laha. Kemudian ini pemuda nanya kepada ini perempuan, aina anti dhahibatun, pengen kemana engkau? Tuh, laki begitu ya, laki ya, pura-pura ya. Modus nih, dan nanya nomor handphone. Faqalat, maka dia bilang, ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laki-laki bukan baru kayak begini ya. Udah di zaman Nabi itu begini. Zaman Nabi itu begini laki-laki. Modus PDKT laki-laki. Aina anti dhahibatun, dan kemana engkau? Faqalat, maka ini perempuan langsung jawab, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengen ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala laha, maka ini sahabat laki-laki dia bilang kepada sahabat perempuan tadi, anti tuhibbinahu, apakah engkau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, maka ini perempuan jawab, na'am, iya, saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, modus lagi nih. Pertama nanya pakai kemana, kedua nanya lagi nih, laki-laki nih, sahabat ganjen nih. Apa gitu? Faqala laha, maka ini langsung laki-laki sahabat bilang kepada sahabiyah tadi, bihaqqihi alaiki an tarfa'i niqabaki, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau coba buka deh cadar yang menutupi wajah engkau. Perempuan Arab kan pakai cadar kan, cakep-cakep dibuka. Kalau kita kan belajar biasa dibuka. Kalau Arab dibuka panjang. Kalau seandainya engkau benar kita kenal Muhammad, coba angkat apa itu? Angkat cadar engkau. Modus lagi ya. Pertama nanya pengen kemana, yang kedua minta dia biar diangkat apa itu? Diangkat cadarnya. Tuh. Farafa'athu hurmatan lahu sallallahu alaihi wasallam, diangkat cadarnya itu nih perempuan karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pakai cadar bukannya pakaian orang Arab perempuan, bukan, tapi pakai cadar merupakan syariat daripada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini. Jadi bukannya bajunya orang Arab cadar itu, bukan, tapi merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama dengan celana cingkrang, itu bukannya kebiasaan, bukannya baju orang-orang Arab, bukan, tapi apa? Merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama dengan jenggot, itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian ini perempuan langsung ngangkat cadarnya karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan nih, makanya perempuan jangan mau diapain, dibonusin lagi-lagi. Zaman sahabat udah ganjen sahabat tuh. Fa'akhadha syabbu bitarfi dhaqniha. Ini pemuda langsung megang ujung dagu ini perempuan. Modus ya. Pertama nanya, yang kedua nyuruh buka cadar, yang ketiga dipegang dagu. Jadi gimana kita ya, ini sahabat. Gimana kita? Waqala laha, maka ini sahabat yang laki-laki bilang kepada as-sahabiyah tadi, sadaqti, engkau benar, udah megang. Engkau benar cinta Nabi. Fanadimatil mar'atu ala dalika. Ini perempuan as-sahabiyah dia nyesel sampai ngebuka cadarnya, sampai dipegang apa itu? Dagunya itu. Kayak perempuan jangan mau dicipoin sama laki-laki. Kerjaan lagi kan, tukang bohong laki-laki.
wa akhbarat zawjaha bidzalika. Ini perempuan as-sahabiyah langsung ngasih tahu lakinya bahwa tadi dia buka cadar di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dipegang apa ya? Pegang dagunya. Fadakhala zawjuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bil qissati. Maka ini lakinya, suaminya langsung datang ke Nabi Muhammad SAW, nemuin Nabi, ngasih tahu Nabi tadi itu. Istrinya tadi pengen ke Masjid Nabawi, dia buka cadarnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dipegang dagunya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka langsung Nabi bilang kepada suaminya ini, "Auqidin nar fit tanuri." Ya Allah, ini nyalain api, ditunggu api. Nyalain api, ditunggu api. Tsumma amarha bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tadkhulan nar. Kemudian perintahkan istri engkau dengan hak Nabi Muhammad masuk ke dalam api tersebut. Jadi suruh nyalain api, ditunggu api, bininya suruh apa? Masuk ke dalam tungku api tersebut. Fafa'ala, maka dikerjain. Tsumma amarha bidukhuli. Kemudian ini suaminya perintahin istrinya untuk masuk ke dalam tungku api tersebut. Awalnya fakarihathu, awalnya nggak mau, tungku api bakal kebakar, bakal meleleh, bakal matang di dalamnya. Faqala laha, maka suaminya bilang, bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hak Nabi masuklah engkau. Faqalat, maka langsung pas dengar kalimat bihaqqin Nabi, dengan hak Nabi, faqalat, maka langsung sahabiah ini, istrinya dia bilang, marhaban wa karamatan. Baik tuh, ini bahasa kita marhaban wa karamatan, siap 86 tuh ya. Marhaban wa karamatan tuh. Jadi kita bilangnya marhaban wa karamah tuh. Jadi kalau ada orang nyuruh kita siap dilangkit, kita bilang dengan kalimat marhaban wa karamatan. Sunnah tuh, sunnah. Jadi kalau kita ada orang yang minta tolong kepada kita, nyuruh kita bisa siap ngerjainnya, maka kita bilang dengan kalimat tadi apa? Marhaban wa karamatan. Marhaban wa karamah. Kalau Arab bilangnya marhaban wa karamah. Fadakhalatha, maka ini istrinya langsung masuk ke tungku api tersebut. Ya Allah, masuk ke tungku api karena di hatinya benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqatta ra'sat tanuri 'alaiha bi ghidha'in. Ditutupin kepala tungku itu dengan satu tutupan. Udah masuk ditutupin, kayak apa itu, luar biasa. Tsumma raja'ah, jadi sop ya. Tsumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini suaminya langsung kembali ke Rasulullah, fa akhbarahu bidzalika, ngasih kabar bahwa udah dikerjain perintah Nabi tadi. Istrinya sekarang sudah masuk dalam tungku api. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi langsung mengatakan kepada suami tersebut, irji wanzur ila haliha, engkau pulang, lihat keadaannya bagaimana. Faraja'a ilaiha, dia kembali kepada istri yang tadi yang ditaruh di tungku api. Fawajadaha jahalisatan fi wasatit tanuri, subhanallah. Wa qad arafat, suaminya mendapatkan istrinya lagi duduk di tengah-tengah tungku api. Santai, jadi kayak di sauna ya. santai duduk di tengah-tengah tungku api. Bahkan waqad arafat, keluar bau yang semerbak harumnya dari tubuh istrinya, subhanallah. Fa akhrajaha salimatan lam yusibha alamun nari biidnillahi ta'ala, maka dikeluarkan oleh suaminya dalam keadaan selamat, tidak kesentuh sakitnya api sedikit pun. Jadi tidak kena api sedikit pun, subhanallah, biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Semua sebab apa tuh? Sebab cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.